La introducción se encuentra en el capítulo 8 de Romanos Now, the introduction is found in chapter 8 of Romans, y el verso 19 en adelante. in verse 19 and forward. Lo puede mirar si gusta. You can look at it if you'd like. Yo se lo voy a parafrasear solamente. I'm just going to paraphrase it quickly for you. Y la palabra nos enseña del 29 al 31 And the word shows us from 29 through 31 en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Esto le enseña a la iglesia, This shows the church, a los que somos, los que hemos recibido al Señor, those of us who have received the Lord, esa porción bíblica. that biblical portion. Es algo muy importante que la iglesia lo debe conocer, It's something important that the church should know porque da una definición because it gives a definition de cómo hemos sido nosotros escogidos por el Señor. of how we have been chosen by the Lord. Número 1 dice que Él nos conoció desde antes que naciéramos. Number one, he tells us that he knew us way before we were born. Dice que Él nos predestinó antes de nacer. He said that he predestined us before even being born or conceived. Dice la palabra en Génesis que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. In Genesis, he tells us that we were made to the image of God. Eso dice en Génesis capítulo 1 verso... ¿dónde está por aquí? No sé dónde lo puse por aquí, pero 1:26. In this, he tells us in Genesis 1:26. Y dice que fuimos llamados, dice en el verso 30 de Romanos 8:30, In Romans 8:30, he tells us that we were called. para ser separados santos para Él. We were called to be separated, to be holy for him. Sabemos que la palabra santo quiere decir separado We know that the word holy means separated del pecado, from sin, separados para Dios. separated for God. Y aparte que fuimos separados para Dios, And apart from being separated for God, el verso 31 verse 31 nos enseña, shows us, dice que somos protegidos por el Señor it tells us that we are protected by the Lord mientras que vivimos aquí en la tierra. while we live here on earth. Y si usted lee del verso del 8:29 al 31, If you read from chapter 8, 29 through 31, ahí hay una enseñanza extensa, hermano. there's an extensive lesson there, brother. La estoy usando para introducir solamente So I'm just using it as an introduction only quién somos en Cristo. to introduce who we are in Christ. Y el mensaje que el Señor me dio And the message that the Lord gave me, no es un mensaje que yo lo figuré porque estaba bueno ahí, is not a message that I just figured out or came up with because it was good, o porque conozco las actitudes de alguien de ustedes. or because I know someone's attitude. El día de ayer en la noche, Yesterday at night, después que anduve trabajando jueves, viernes y sábado aquí, after working on Thursday, Friday, and Saturday here, no me había concentrado en buscar que iba a predicar. I had not concentrated on what I was going to preach. Y mientras que antes de acostarme, antes que estuve orando, And so before going to bed, as I was praying, le dije al Señor, Señor, necesito que me indiques qué predicar porque no sé qué predicar. I said to the Lord, Lord, I need you to show me what to preach on because I don't know what I'm going to preach. Me acosté a dormir cansado. I went to bed tired. Algunos de ustedes cuando alcance 71 y trabajen en lo que hacían antes, One of you, when you reach 71 and you go back to work and what you used to do, se van a dar cuenta lo a gusto que duerme uno después que trabaja, you're going to figure out how well you'll sleep after that. Despierto a las 4 de la mañana y no había ninguna evidencia I wake up at 4 in the morning. There was no evidence de que iba a predicar. on what I was supposed to preach. Me puse a orar otra vez. I went ahead and prayed again. A mí Dios no me habla al oído como le habla a muchos. To God does not speak to my ear as he does to many. Y en cuanto me acosté a dormir, And when I went back to bed, el Señor mandó un siervo por ahí en el sueño. the Lord sent one of his servants through my sleep. ¿Y qué cree que me dijo el siervo What do you en el think sueño? the servant said to me in my sleep? Debes predicar en los deseos de la carne. He said, you need to preach on the desires of the flesh.
Y ya me daban ganas de decirle a la persona que me dijo eso, oye, eso está muy fuerte ahí en la iglesia, ¿verdad? And I felt like telling this person or this servant, hey, that's a bit strong to preach about. Pero mejor hay que analizar lo que el Señor dice, amén. But it's best for us to analyze what God says. Amen? Oremos. Let's go ahead and pray. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que el mensaje de esta noche, Señor, nos aliente, nos corrija y que aquel que estemos necesitados, Señor, en esa área, podamos recibir el mensaje de acuerdo a como tú me indicaste que lo hiciera. Por ello, mi Señor, en esta tarde me pongo en tus manos. Suplico que la guianza tuya me guíe, Señor, para hablar de esto que muchas de las veces es molestoso para las ovejas, Señor. Es molestoso, Señor, porque nos sentimos regañados, nos sentimos, Señor, que parece que conoce nuestras vidas, en cómo andamos pensando, cómo andamos haciendo. Por eso te suplico que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, para no hacer enredos con tu palabra, para no hablar lo que yo sienta o desee, Señor, sino que lo que has puesto en mi corazón lo exprese en una forma, Señor, como tú quieres hablarnos. Y que el maligno, Señor, con sus malas intenciones, con que nos insta, Señor, a movernos por la carne, quede avergonzado, Señor. Y que al quedar avergonzado tú recibas la honra y la gloria, Señor, y que seas tú fluyendo a través de mí. Padre, que llegues a los oídos de los que lo necesitamos, Señor, para servirte mejor. Y por ello, mi Señor, hago reprensión al maligno y a todas sus artimañas, Señor, y declaro por tu palabra que tú nos bendecirás, tú nos llenarás de sabiduría para corregir áreas de nuestra vida que posiblemente estén estorbando en algunos de nosotros, ya que tu palabra, Señor, siendo tan viva y eficaz, llega al momento en que la necesitamos. Y por ello, Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte. Declaramos que tu Espíritu Santo pondrá, Señor, freno, podrá detención, y tu palabra se hablará, se predicará, y nosotros saldremos bendecidos en el nombre de Jesús. Y los creyentes dicen un amén. Primera Tesalonicenses 5:23 Now, 1 Thessalonians 5:23 nos enseña quién somos nosotros. shows us who we are. Aquí en la introducción nos enseña Here in the introduction, it shows us quién somos en Cristo. who we are in Christ. Este verso nos va a enseñar Now, this verse is going to teach us lo que nosotros somos aquí en la tierra. what we are here on earth. Y el texto dice así, capítulo 5, verso 23 de primera carta a los tesalonicenses. And the text says like this in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Escúchelo, léalo o anótelo. Now, listen to it, read it, or write it down. Y dice así, And it says like this. el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, The Apostle Paul speaking to the Thessalonians, haciéndoles una exhortación making an exhortation a que vivan cristianamente. for them to live as Christians. En el verso 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Now in verse 23 it says, now may the En God el 18. 1 Thessalonians chapter 5, And we're going to get to 23. verse 18 it says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Le dijo a los tesalonicenses So he said to the Thessalonians que debían de dar gracias en todo. that they ought to thank the Lord in everything. Verso 19, no apaguéis al espíritu, Verse 19 it says, do not quench the spirit. no menospreciéis las profecías. Verso 20, Do not despise prophecies. Verse 20. examinarlo todo y retener lo bueno. It says, test all things, hold fast what is good.
Dice, absteneos de toda especie de mal. Abstain from every form of evil. Allí le da una exhortación a los tesalonicenses. There he gives the Thessalonians an exhortation. Dios siendo el mismo ayer, hoy y siempre, nos la da el día de hoy a nosotros. God being the same yesterday, today, and forever gives us this exhortation to us. Y dice en el 23, And it says in 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. it says, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Al número 1 aquí nos enseña Number one, he shows us here que somos seres racionales, that we are rational beings, que somos personas that we are people, y que estamos compuestos and that we are composed. de un espíritu, We are composed of a spirit, de una alma of a soul, y qué más, and what else? y un cuerpo físico. And a physical body. Dice el que quiere que seamos, dice el apóstol Pablo, Now the Apostle Paul says, a través del espíritu le dice a los tesalonicenses, through the Holy Spirit, he says to the Thessalonians, eso es lo que ustedes son he says, that is what you guys are, y Dios es el que los santifica. and God is the one who sanctifies you. Y dice que se ha santificado las tres partes que somos. And he says, may all three parts be sanctified, those three parts that we are. Si habláramos de doctrina en este momento, If we were to speak about doctrine in this moment, de la doctrina de la Trinidad de Dios, about the doctrine of the Trinity of God, no se nos sería imposible it wouldn't be impossible entender por qué Dios es uno why God is one y se revela en tres personas distintas. and why he reveals himself in three different persons. Nosotros no somos dioses We are not gods, y tenemos una Trinidad semejante. and we have a Trinity that's of likeness. Tenemos cuerpo, We have a body, tenemos alma we have a soul, y tenemos espíritu. and we have a spirit. Y cuando entendemos esto, And when we understand this, no es cuestión de empezar a batallar cómo será Dios. it's not a matter of struggling with oneself in trying to think how Si, God is. si nosotros llevamos una parte triuna también, If we are composed of three persons as well, quiere decir que para Dios es más fácil, ¿verdad? if we are composed of three parts, that Porque means es that for soberano. God, it's more easy because he's a sovereign God. Tenemos espíritu, We have a spirit, alma y cuerpo. soul, and a body. Y lo que ha sucedido con nosotros como hijos, And what has happened with us as children, y hablamos como hijos, if we speak as children, porque este día hablábamos en escuela dominical, because today we were speaking in Sunday school, algo muy importante. something very important. El texto que le dieron a los hermanos que estudian, The biblical text that was given to the brothers who y study, en este día se lo estamos dando a los hermanos que no estudian, and today we're handing it out to those brothers who don't study, pero que tenemos que aprender. but we have to learn. El texto que le dieron a los hermanos dice así, Now, the biblical text that was given to the brothers says like this, hablando de Cristo, speaking about Christ, que en el mundo estaba that he was in the world, y el mundo por él fue hecho, and the world was made through him, pero el mundo no le conoció. but the world did not know him. ¿Voy bien, maestro? ¿Dónde estás por ahí? Am I doing well, teacher? Where are you? Parece que sí voy bien, ¿verdad? And it seems like I'm doing well. Dice que a lo suyo vino. Now, he says that he came to his own. ¿A qué vino? Why did he come? Vino a sus hermanos israelitas. He came to his Israelite brethren. Dice a lo suyo vino. He says that to his own he came. Mateo dice que vino a libertarlos del pecado, Matthew says that he came to deliver them from sin. pero la palabra nos enseña But the word shows us en Juan 1:1 en adelante in John chapter 1 verse 1 and forward que los suyos no le recibieron, that his own did not receive him. pero todos los que le recibieron y creen en su nombre But all of those who received him and believe in his name,
les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. He gave them the power to be made children, sons and daughters of God. Por eso nos consideramos hijos de Dios. That's why we consider ourselves children of God. Somos hijos adoptados espiritualmente. We are adopted children spiritually. Por eso es importante aceptar a Jesús como nuestro Salvador. And that's why it's important to accept Jesus as our Savior. Porque Él vino a revelarnos a Dios aquí en la tierra, a Dios el Padre aquí en la tierra. Vino a revelarnos Because He came to reveal God the Father here on earth. aquí en la tierra. Here on earth. Y al aceptarle nosotros, And in accepting Him, no en la mente, not in the mind, sino aceptarle como dice la palabra, but accepting Him as the Word says, recibirle literalmente con nuestros labios, receiving Him literally with our lips, confesar lo que Él hizo. confessing what He did. Nació, He was born, creció, He grew up, murió He died, y resucitó and He resurrected para librar to deliver a la humanidad del pecado. humanity from sin. Por eso, That's why la palabra en Juan 3, capítulo 3 al 5 nos enseña que debemos nacer de nuevo. That's why the Word of God in John 3:3-5 shows us that we need to be born again. Quiere decir And so that means que cuando recibimos a that Jesús, when we receive Jesus, Él se incrustó en nosotros He embedded Himself in us, y a través del Espíritu Santo and through the Holy Spirit, nos resucitó de la muerte espiritual en que estábamos. He resurrected us from that spiritual death that we were in. Y a hoy el Espíritu Santo mora en nosotros. And now, today, the Holy Spirit dwells in us. A hoy somos guiados por el Espíritu. Today, we are guided by the Spirit. A hoy somos hijos de Dios de adopción. Today, we are adopted children of God. No somos de una religión que creen en Dios nada más en la mente. We are not of a religion who believes in God just in their mind. Quiere decir And so that means que necesitamos vivir de acuerdo a las that we Escrituras, need to live according to the Scriptures. ya que la palabra dice en primera Corintios capítulo 3 verso 16, Because the Word of God says in 1 Corinthians chapter 3, verse 16, que el Espíritu de Dios that the Spirit of God mora en cada uno de nosotros. dwells in each and every one of us. Si recuerdan los que estuvieron el miércoles, If those who were here on Wednesday remember, nosotros tenemos una divinidad en nosotros. we have a divinity in us. No somos divinos, We are not divine. la divinidad vive en nosotros. This divinity lives in us. Somos el templo de esa divinidad que se llama el Espíritu Santo. We are the temple of this divinity that is called the Holy Spirit. Alguien que no le ha recibido, Someone who has not received Him, se consideran hijos de Dios, are they considered children of God? porque así les han enseñado. They consider themselves children of God because that's how they have been taught. El apóstol Pablo llega a afirmar Now the Apostle Paul affirms que si Cristo no está en nosotros, that if Christ is not in us, somos bastardos, ¿verdad? we are bastards. Eso Isn't dice that la right? palabra del Señor. No, this is what the Word of God said. Pero como le hemos recibido, But because we have received Him, somos hijos we are children, y debemos vivir como hijos. and we need to live as children En respeto a su palabra, in respect to His Word. y muchas de las veces And many times nos es difícil it is difficult for us porque no hemos entendido because we have not understood que somos alma, that we are soul, espíritu spirit, y cuerpo. and body. Y al mismo tiempo somos seres racionales. And at the same time, we are rational beings. Por ahí se soldó la historia que venimos de los monos o de los changos, no sé de dónde dijeron. Out there's a story that says that we came from monkeys. Y hay algo bien extraño. And there's something very strange. Los changos o los monos The monkeys, or the apes, los enseñan que nos imiten. they are taught to imitate us. Pero hay algo muy extraño, amados. But there's something very strange, my beloved. Los changos no han aprendido a hacer una casa y ponerle ventanas, ¿verdad que no?
These monkeys have not learned to build a house and place windows in them. Isn't that right? Entonces usted no viene de los changos. So you do not come from the monkeys. Nosotros somos racionales We are rational beings, y desafortunadamente and unfortunately, en veces actuamos irracionales sometimes we behave or act irrational. y por ese motivo And for that el reason, día de hoy today, vamos a ver lo que es el alma. we are going to see what the soul is. Ya hablamos del espíritu, We have spoken already about the spirit. nacimos de nuevo, We are born again. somos criaturas espirituales también, We become spiritual creatures. somos hijos We are children, y tenemos una alma. and we have a soul. Se hace un entre teólogos, hermano. Un escándalo que se hace entre los teólogos. And there's a great scandal that often occurs among theologians. Que algunos de esos se habían de llamar antilocos, no teólogos. And they should be called crazies, not theologians. Los he oído discutir. And I have heard them discuss. Y son teólogos que aparentemente son cristianos, And there are theologians that are Christian, apparently. Se hace el pleito entre católicos y protestantes. They fight among Catholics and Protestants. Y el protestante le dice al católico romano, And the Protestant says to the Roman Catholic, es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, it's because the Bible says that because all sinned, eso los incluye a todos, ¿verdad? that includes all. Isn't that right? Ese es un entendimiento lógico, ¿verdad? That's a logical understanding. Isn't that right? Pues si dice que todos pecaron, Well, if it says that all sinned, la Virgen María también pecó porque es creación, que no. a Virgin Mary sinned as well because she's a part of the creation. Isn't that true? Pero luego viene la defensa de allá para acá But then the defense comes from the other side. y dicen, es que si todos pecaron And they say, well, if all sinned, y si todos pecaron, and if they all sinned, entonces Cristo también pecó. then Christ sinned as well. Eso no tiene sentido, hermanos. And that does not make any sense Para que un teólogo argumente eso. for a theologian to argue that. Porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo y Because the Bible says that Christ was tempted in all and hallado sin pecado. was found without sin. ¿Qué defensa tiene eso que Cristo está entre los todos? So what defense do they have when the theologians speak about that? Parecen locos, They seem crazy, defendiendo algo que no tiene ni lógica. defending something that has no logic. Tenemos un alma We have a soul, y en esa alma and in that soul, tenemos nuestras emociones. we have our emotions. El alma peca, Now the soul sins. el espíritu no peca. The spirit does not sin. El espíritu estaba muerto de acuerdo a Efesios 2:1. The spirit was dead according to Ephesians 2:1. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y It pecados, says that we were dead in our sins and trespasses, pero que Él nos dio vida. but that he gave us life. Él nos resucitó He resuscitated us. y venimos a ser nuevas criaturas, nueva creación. And so we have come to become new creatures or En creation Cristo. in Christ. Y en el Antiguo Testamento, And in the Old Testament, me parece que en el capítulo 3 y en el 28 de Ezequiel, de 18, perdón, in chapter 23, 28 of Ezekiel, 18, of Ezekiel, dice que el alma que it says that the soul pecare morirá. the soul that were to sin would die. Somos perdonados, We are forgiven. hemos sido justificados We have been justified por la palabra del Señor. by the word of the Lord. Pero el alma de nosotros But our soul vuelve a pecar, sins again. porque allí están nuestras emociones, Because that's where our emotions are found. están los deseos That's where you find the desires de la carne. of the flesh. La carne es un concepto Now, the flesh is a concept de las emociones de los seres of humanos, the emotions of the human being, no necesariamente la carne física, not necessarily the physical flesh. pero la carne física But the physical flesh desea las cosas mundanas desires the worldly things a través del alma, or the unclean things through the soul. porque allí están los pensamientos
because that's where the thoughts are at. están las ideas, The ideas are found there. y por ello And that's why algunos de nosotros some of us, somos instados a pecar. we are tempted to sin. Y cuando pecamos, And when we sin, los que somos hijos de Dios, those of us who are children of God, no, el Espíritu Santo nos da convicción the Holy Spirit convicts us para confesarnos con el Señor to confess ourselves with the Lord y decirle como el hijo que le falta a su papá, and to say as that son who is missing his dad, le dice: papá, perdóname por lo que hice o lo que te dije, ¿verdad? he says, Dad, forgive me for what I did to you or what I said to you. Y como doctrinalmente nos enseña en Primera de Juan 1:9, And as he shows us in 1 of John 1:9, que si alguno tiene pecados, that if any of us has sins, los confesemos, he tells us to confess them, y Él es fiel para seguirnos perdonando. and that he is faithful to continue to forgive us. Quiere decir And so that means que nuestra carne, that our flesh, nuestros our deseos, desires, nos llevan a fallarle a Dios, they push us into failing. They make us fail God. porque ahí están nuestras emociones, Because that's where our emotions are found. y eso se llama los deseos de la carne. That's what we call the desires of the flesh. Gálatas Galatians capítulo 6, ¿de qué dije? 6 o 5? 5:16. Galatians 5:16. Si trae una Biblia que no tiene Gálatas, haga algo al respecto, ¿eh? If you have a Bible that does not have the book of Galatians, you got to do something about it. La mía sí lo trae, pero no lo encontraba, ¿eh? Mine does have it, but I couldn't find it. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Now look at what the Apostle Paul says Verso here. 16 del capítulo 5. Verse 16 of chapter 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. It says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Recuerde que Él nos conoce, Remember that He knows us. Él nos está mirando. He is seeing us. ¿Y por qué afirmo yo que nos está mirando? And why do I affirm that He is seeing us? Porque dice su divina palabra Because His divine word says que los ojos del Señor that the eyes of the Lord están sobre los justos. are upon the righteous. Y los justos And the righteous son aquellos que nacimos de nuevo, are those of us who are born again, aquellos que nos perdonó. those of us who He forgave. En el capítulo 5 de Romanos In chapter 5 of Romans, dice que nosotros fuimos justificados por la fe, it says that we were justified through faith, dándonos a entender letting us know que Él nos declaró that justos, He declared us righteous. nos declaró libres del pecado, He declared us free from sin, de la mancha de la muerte espiritual que from teníamos. that spiritual stain of death that we had upon us. Por ese motivo, And for that reason, el apóstol dice the apostle says, que andemos de acuerdo al Espíritu. he tells us to walk according to the Spirit. Porque también nos enseña en Romanos capítulo 8 Because he also tells us in Romans chapter 8, y el verso 1 in también verse 1 as well, nos enseña que debemos de andar de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a los deseos de la he carne. teaches us that we ought to walk according to the Spirit and not the desires of the flesh. Y esto aplica a todos los hijos de And Dios. this applies to all the children of God. Andes en los deseos de la carne o no andes, Whether you're in the desires of the flesh or not, esta es palabra de Dios. this is the word of God. Esta es la voz de Dios. This is the voice of God. Que andemos en el Espíritu. He tells us to be in the Spirit. Verso 17 Now, verse 17 nos enseña shows us, empezándonos en el alma, dice que nos conoce. and beginning in the soul, he tells us that he knows us. Recuerde lo que, como empezamos en Romanos capítulo 8, verso 29 en adelante. Now, remember how we started in Romans
chapter 8, verse 29 and nos forward. conoce, He knows us. tenemos un destino, We have a destiny. nos llamó, He called us. nos justificó, He justified us. nos He glorificó, glorified us. nos protege. He protects us. Y estoy repitiendo exactamente lo que dije en la introducción. And I am basically repeating what I said in the introduction. Pero nuestros pensamientos carnales, But our fleshful thoughts, nuestros pensamientos our pecaminosos, sinful thoughts, debemos de cubrirlos abajo de la oración, we need to cover them under prayer, abajo de lo que Él nos está diciendo en este día. under what He is telling us today. Le dijo el Señor a Timoteo The Lord said to Timothy que huyera for him to de flee las pasiones juveniles, ¿verdad? from the youthful passions. Isn't Esas that true? pasiones no son solamente para jóvenes. No, these passions aren't only just for the youth. Esas pasiones son hasta para los viejos de 80 años, de 100 These años. passions are even for the elderly, those of 80 years of age. Y le voy a decir, le voy a ser sincero, And I'm going to tell you, I'm going to be sincere. no es para hablar mal de mi familia. It is not to speak bad about my family. A mi padre le faltaban 2 días para morirse, se me hace. My father, he had 2 days left. Y todavía estaba disfrutando la enfermera. 2 days left of life, and he was still enjoying the nurse. Por favor, hermano, 90 y tantos años ya. Now, brothers, he was 99 years old. Esa es la naturaleza de la carne, hermano. Now, that is the nature of the flesh, brothers. Usted no vaya a hacer lo que hacen de las sectas, Now, lo que hacen las sectas, don't go out and do what they do in the sects. que le enseñan a la gente que el líder es santo. They teach people that their leader is a saint. El pastor es santo nomás porque el Señor dijo. The pastor is a saint just because the Lord said it. La mente sigue suelta, hermano, The mind is let loose, brothers. mirando y deseando lo que no debe de desear, Seeing and desiring what it's not supposed to desire. y que se tiene que llevar la mente sujeta a Cristo, And that we need to carry our minds, we need to subject our minds to Christ. porque los santos tenemos la mente de Cristo, Because we, the saints, have the mind of Christ. aunque no lo entendamos. Although we may not understand it, Si el Espíritu Santo mora en ti, if the Holy Spirit dwells in you, tu mente es la mente de Cristo. your mind is the mind of Christ. La diferencia es que con el alma pecas, The difference is that with your soul you sin. pero tienes un redentor todavía espiritual. But you have that spiritual redeemer. Tienes un abogado que está abogando por ti siempre. You have an advocate who is Y esa there es la for you ventaja all en que the time. estamos protegidos. And that is the advantage that we have, that we are protected. Y eso se debe de entender. And that we have to understand. Pensamientos carnales, Now, sinful thoughts, pecaminosos, fleshful thoughts, sinful lasciviosos. thoughts, lascivious thoughts, El alma the soul siempre va a ser pecaminosa. will always be sinful. Te voy a dar una idea. Now, I'm going to give you an idea. Cuando Dios te libertó, When God delivered you, tú conoces lo que es el color blanco, ¿verdad? you know what the color white is, isn't that right? Lo más blanco que puedas conocer. Whitest that you've known. Tu alma Your soul quedó blanca como la nieve was left white as snow, y andabas en el espíritu, and you were walking in the Spirit. pero de repente But all of a sudden, se apareció algo que te llamó la atención something appeared that caught your attention, y empezaste a salpicar el alma blanca que tenías. and you began to stain the white soul that you had. Estoy hablando mal, I'm speaking que bad, tenemos, that we have. porque todos los seres humanos tenemos el alma I should say that we have, because all of us human beings, we have a soul. y el cuerpo, And the body, la carne física, the physical flesh, quiere placeres, wants pleasures. quiere mentir, It wants to lie. quiere exagerar. It wants to exaggerate. Y el apóstol dice que andemos en el espíritu. The apostle says that we ought to walk in the Spirit. Verso 17. Verse 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. And it says, for the flesh lusts against the Spirit,
and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. El Espíritu quiere que le des alabanza a Dios siempre. Now, the Spirit wants you to praise God at all times. El Espíritu quiere que alabes al Señor siempre. Now, the Spirit wants you to worship the Lord at all times. Porque es el alimento espiritual de tu espíritu humano y el Espíritu de Dios. Because that's the spiritual food for you and for God. Que el Espíritu quiere que leas palabra. Now, the Spirit wants you to read the Word. Quiere que hables con Dios todo el tiempo. It wants you to speak with God at all times. Y la carne te dice, And the no, flesh- no, eso es mucha religiosidad. And the flesh says to you, oh, no, not that. No, That's no, too ponte a ver la religious. televisión. Oh, go ahead and watch TV. Ponte a ver la novela. Go ahead and watch your TV shows. Cuando menos vete al mall. You know, at least go to the mall. Es la carne, hermano. Now, that is the flesh, brothers. Y no es que no hay necesidades físicas, hermano. And it's not that we Las don't have these hay. physical needs. We do Pero have si them. opone una cosa, el espíritu contra la carne. But the spirit is against the flesh. Verso 18. Now, verse 18. Pero si sois guiados por el espíritu, tú no estás bajo las ideas de la ley pasada. But if you are led by the Spirit, you are not under the law, La ley del pecado. the law of sin. La ley que podías pecar y luego llevar un animalito para que te tapara el pecado, ¿verdad? That law through which you could sin and then later offer an animal so that you could be forgiven, right? Ahora el asunto es por fe. Now, this matter is done through faith. Si tú tienes a Cristo, If you have Christ, tienes un abogado you have an advocate, que a través de ese abogado, that through this advocate, la sangre que Él derramó por ti y por mí, the blood that He poured out for you and I te tiene cubierto has you covered, y el Padre Celestial no mira tu pecado que cometiste. and the celestial Father does not see the sin that you had committed. Pero tienes que confesarlo But you need to confess it para que tu abogado, so that your advocate, cuando llegue el acusador con él, when the accuser arrives before him, ¿sabes lo que le dice Cristo? you know what Christ says to him? Él está bajo mi sangre. He is under my blood. Él está bajo mi sangre. He is under my blood. Así es como trabaja esto. That's how this works. Y como él está perdonado el pecado, And because sin has been forgiven, el acusador tiene que regresarse. the accuser has to go back. No hay caso. There's no case. Si tú has estado en una corte If you have been in a court y ya has tenido un abogado, and you've had an advocate, el abogado te exige la verdad, ¿verdad? an advocate or a lawyer, he wants you to say ¿Sabe- the truth. Isn't ¿Sabes that para right? qué? You know why? Para hacer su defensa lo mejor posible. So that he can create the best defense. Para cubrirte del problema que tienes. So that he can cover you from that problem that you have. Pero si no le dices la verdad But if you don't give him or tell him the whole truth, y él encuentra que no se la dijiste, and he finds out that you did not tell him the él truth, tira tu caso. he'll let go of Te your dice, tú case. no eres honesto. He'll tell you, you are not honest. Cuando tú te confiesas con el Señor When you confess yourself y le with the dices Lord, tus debilidades, and you tell him your le dices weaknesses, de dónde erraste, you tell him where you messed up. tus pecados han sido lavados. Your sins have been washed away. Porque fueron en el principio, Because they were in the beginning, son en el they presente are in the present, y van a ser en el futuro. and they will continue to be Aún in the antes que los future, hagas, even before you commit them. solo que tienes que dárselos al abogado. Just that you have to confess them to this advocate or your lawyer. ¿Alguien está entendiendo que la carne nos lleva a pecar? Someone understanding that the sin encourages us to sin. Por eso el apóstol dice, Now, anden en el espíritu. that's why the Apostle Paul tells us, walk in the Spirit. Verso 18. Verse 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley, ¿verdad? It says, if you're led by the Spirit, La ley del Antiguo Testamento y la ley del pecado. but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Adulterio.
It's lewdness and adultery. ¿Ya tienes tu esposa? ¿Ya tienes tu esposo? Now, you have your husband, you have your wife. Cuídate de serle fiel. Make sure you guard yourself in being faithful to them. Si el viejo está gordo, Now, if your husband is fat, ese es el que escogiste tú. that is the one that you've chosen. Ahí están aplaudiendo porque por ahí está un gordo aplaudiendo, ¿verdad? Si tu esposa está gordita, Now, if your wife is chubby, tienes que serle fiel you have to be faithful to her para andar en el espíritu. to be able to walk in the Spirit. Porque la fornicación Because fornication es tener relaciones íntimas is to have an intimate relationship con alguien que no es tu esposa, no es tu esposo. with someone who is not your husband or your wife. Ese es el adulterio. That is adultery. La fornicación Now, fornication se puede voltear doble, can be double, porque los deseos de la carne because the desires of the flesh que están hasta que nos morimos. that are in us until we die. He oído los chistes de algunos hombres. And I've heard the jokes of some men. ¿Cómo les llaman de estos coscolinos, verdad? What do they call them? Que le dicen, oye, ya estás muy viejo, ¿para qué andes mirando a esa muchacha? And they say jokes as, oh, you're too old to be looking at that young lady. Ya tienes 40 años, ¿verdad? You're 40 years old, right? Dice, bueno, me conformo con 2 de a 20. He said, well, I'll be good with two 20-year-olds. Yo sé que lo han oído, ¿verdad? And I'm sure you've heard it, isn't that right? Y ya tiene su esposa el individuo. The individual has his wife, Y viceversa. and vice versa. ¿Por qué? Why? Porque los ojos, Because the eyes, los deseos, the desires, la lascivia the lasciviousness, nos mueven. they move us. Pero si andas en el espíritu, But if you walk in the Spirit, le sacas la vuelta a todo eso. you avoid all of that. Dicen algunas personas, But some people say, me dicen a mí, oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene sin esposa? Le digo, some tengo people ask me, how many years have you been without a wife? 28 años, le digo. And I tell them, I've been 28 years without a wife. ¿Y cómo le ha hecho? And how have you done it? They ask. Le digo, pues he crucificado la carne con Cristo. And I tell them, I have crucified my flesh with Christ. Eso es lo que tienes que hacer. And that's what you have to do. ¿Sabe lo que le dije al Señor yo? You know what I said to the Lord? O me das una mujer I said, Lord, you either you give me a wife o me das el don de continencia. or you give me the gift to guard myself for you. Y me alivianó. And he helped me out. ¿Sabes por qué? You know why? Porque así no tengo que pelear a la mujer ni la mujer me pelea a mí. Because like that, I don't have to fight or argue with my wife. ¿Me alivianó o no My me wife doesn't have alivianó? to argue with me. Alguien diga amén Now, si did me he help me out or alivianó. not? Some of you say amen because he helped me out. Yo conozco la responsabilidad ahora que conozco la palabra de Dios. I know the responsibility now that I know the word of God. Dice que el casado, ¿qué? It says that he who is married, what? Atienda a quién? For him to take care A su of who? mujer. To take care of his wife. Yo no pudiera ser el pastor que soy ahora si tuviera una esposa, I would not be able to be the pastor that I am today if I had a wife. porque iba a tener que atenderla a ella primero que a ustedes. Because then I would have to take care of her first before taking care of you Esa guys. es la regla de Dios. That is the rule of God. El mundo The world está lleno de hijos de pastores. is filled with pastors. Está kids of lleno de pastores divorciados, It's filled with divorced pastors. ya sea por ella o por él. Whether it was by him or by her. Porque se entregaron al ministerio Because they surrendered themselves to the ministry. y no encontraron lo que tenían que hacer. Y sí lo encontraron, pero no lo hicieron. And they did not find what they had to do. And maybe they did find it, but they didn't do it. Y los hijos mejor se descarriaron, And the children went astray. mejor hubo divorcios, There was a divorce porque no entendieron because they did not understand que primero está Dios
that God is first, después está la familia then family is second, y luego está el ministerio. and then the ministry is third. Oye lo que te voy a decir, amado, amada. Now listen to what I'm going to say to you, my beloved. No hace mucho tiempo aconsejé a una persona. Not too long ago, I gave someone advice. Y me dijo, mi esposo no quiere ir a la iglesia. I counseled someone, and they said, my wife does not want to go to church. Porque lo trataron mal. My husband doesn't want to go to church because they mistreated him. Y yo tenía ministerio ahí. And I had a ministry there. Y peleamos tanto que mejor dejé la iglesia. We argued so much that I just decided to leave church. Pero ¿sabes qué le aconsejaron a esta persona? But do you know what they advised this woman, this person? Yo no sé quién le aconsejó. I don't know who advised this. Si fue pastor, Dios tenga misericordia de ellos. If it was a pastor, may God have mercy of them. O si fue un cristiano ignorante, Dios tenga misericordia de él también. Or if it was an ignorant Christian, may God have mercy of him. Le dijo, si quieres tener ministerio, deja a tu esposo. He said to her, if you want to have a ministry, you need to leave your husband. ¿Será bíblico eso, amados? Now, could that be biblical, my beloved? Aprende en este día, tú que no sabías, amado, amada. Now, learn today if you did not know, my beloved. Ama a Dios con todo tu corazón. Love God with all your heart. Enseguida ama a tu familia así como son. After that, love your family as they are. Y después un ministerio. And after that, a ministry. Si amas a Dios, If you love God, estás bien con Dios. you are well with God. Si amas a tu familia, If you love your family, estás bien con you are Dios. well with God. Y tienes un ministerio, And you have a ministry, estás bien con Dios. you are well with God. Pero tiene que estar en orden. But it needs to be in order. Los deseos de la carne, Now, the desires of the flesh, las ideas de personas indoctas the ideas of people no te van a ayudar. who don't know what they're saying Pero are este not- libro sí te va a ayudar porque te enseña qué hacer are not going to help you. But this book is going to y cómo hacerlo. what to do and how to do it. Fíjate lo que haces en tu casa. Now, look at what you do at home. Si deseas ministerio, If you desire a ministry, estás seguro que en tu casa estás bien. I assure you that at your house you're fine. Aunque batalles con tu esposo, con tu esposa, Make sure that your home is well, even if you struggle with your husband. pero hazlo en orden bíblica. But make sure that you follow the biblical order. Tu cuerpo físico, Your physical body, recuerda, remember, es el templo del Espíritu Santo. it is the temple of the Holy Spirit. Dios te dio un libre albedrío. God gave you a free will. Dios te dio una que decidas. God gave you that decision. Dice en 2 Timoteo 1:7 In 2 of Timothy 1:7 it says que Él no te dio un espíritu de cobarde, that he did not give you a spirit of cowardliness, sino de poder, but of power, de amor of love, y de dominio propio. and of self-control. Eso eres tú. That is what you Eso are. tienes tú. That is what you have. No me salgas con que te falta algo. Now don't tell me that you're missing something. Andad en el espíritu, dice Gálatas 5:16 al 21 nos dice, ¿verdad? Galatians 5:16 through 21 tells us to walk in the Spirit. Isn't that true? Y estos son las obras de la carne: And these are the works of the flesh. el adulterio, It says adultery, la fornicación. fornication. ¿Y qué más? What else? Y luego sigue la fornicación, espérame, deja ver aquí. Adulterio y fornicación y inmundicia, que es lascivia, es la perversión. Adultery, fornication, uncleanness, which is lasciviousness. Aprende cómo llevar tu relación íntima con tu esposo, con tu esposa. So learn how to carry out that intimate relationship with your wife or your husband. Mujer, Now, women, hombre, men, no te dejes manipular por la lascivia de tu pareja. don't allow yourself to be manipulated by the lasciviousness of your partner. Dejen a un lado la pornografía. Put pornography aside. Dejen a un lado toda inmundicia. Put aside all uncleanliness. La palabra del Señor nos enseña cómo es la unidad cristiana, Now, the word of the Lord shows us how this cómo es la Christian intimidad unity is, cristiana. or the Christian divinity. Porque los deseos de la
carne. Because the desires of the flesh. 20 dice que son idolatría, 20 says it's idolatry, hechicería, sorcery, enemistades, hatred, pleitos, contention, celos, jealousy, iras, outbursts of wrath, contiendas, disensiones, selfish ambitions, herejías, dissensions, heresies, envidias, envy, homicidios, murders, borracheras, drunkenness. orgías It says revelries. y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor. And the like of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time Como past. ya lo he dicho antes, dice aquí, It says, as I've told you in the past, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. that those who practice such things will not inherit the kingdom of No God. erremos, amados. So let us not commit Dios these no mistakes. puede ser burlado. Let us not be fooled. God cannot be deceived. No nos dejemos llevar por ideas que se miran buenas. Let us not ourselves be carried by ideas that seem good. Si necesitas ayuda If you need help en alguna forma, in any way, habla con el pastor. go ahead and speak with the pastor. El pastor te va a aconsejar a dónde vayas o qué The hagas. pastor will be able to advise you on what to do or where to go. Lo primero que te va a aconsejar The first thing that he is going to advise you es que te limpies la inmundicia, is for you to clean yourself from lo que no le agrada a Dios, all worldliness, whatever the Lord does not like, a través de oración, through prayer, a través de la palabra through the word, y a través de terapia and física, through therapy, physical therapy. porque somos cuerpos Because físicos. we are physical bodies. No me digas yo con mi Biblia nada más. Don't tell me I'm good with just my Bible. No me digas no voy al doctor porque el Señor es mi sanador. Don't say, well, I don't go to the doctor because the Lord is my healer. Mas el fruto del Espíritu, y con esto vamos a cerrar, And we're going to close with 22. this. 22. es amor, Verse 22 it Gozo, says, but the fruit of the Spirit is love, joy, paz, peace, paciencia, long-suffering, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas no hay la ley del pecado, Against such there is no law. ni trabaja la ley del Antiguo Testamento, No law of sin, nor the law of the Old Testament. porque fuimos salvos, Because we were saved, fuimos libertados we were delivered a través de la sangre through the blood del que pagó por nuestras faltas. of He who paid for our faults. Por eso yo les sugiero a ustedes, amados, Now that's why I suggest to you, my beloved, que andemos de acuerdo al Espíritu. for us to walk according to the Spirit. Y la solución And the solution es nuestra comunión con el Salvador is our communion with our Savior y con el mapa and with the map que se llama Biblia, that is called Bible, que nos va a llevar that will take us a una eternidad con Él. to an eternity with Him. Voy a cerrar con el mismo verso del verso 16 con que empieza ahí en I'm going to go ahead and close with verse 16. dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. It says, I say then, walk in the Spirit. Dice You shall not Colosenses, fulfill the lust of the flesh. dice Colosenses capítulo 3 And it says in Colossians chapter 3 y verso 1, and verse 1, que si hemos nacido de nuevo, it says that if we have been born again, busquemos las cosas de arriba for us to seek the things from above y no nos quedemos mirando las cosas de la tierra. and for us to not remain looking at the things that are here on earth. Recuerda, amado, amada, Now remember, my beloved, nuestra vida our lives está escondida en Cristo, are hidden in Christ, en Dios. in God. Y en Cristo And in Christ, tenemos todo lo que necesitamos. we have everything that we need. Más que todo la promesa
And we have the promise de que Él cuidará de nosotros that He will protect us mientras que llegamos a ese estado celestial while we reach or arrive at this donde moraremos por toda una eternidad. celestial place where we will dwell for an eternity. Te diré algo, Now I will say something to you. ni una menor idea tenemos nosotros todavía We don't have a minor idea yet lo que es la eternidad, of what eternity is, pero es promesa de Dios but it's a promise of God. y dice que ahí estaremos And it says that we will be there para siempre juntamente con Él forever along with Him, y que vivamos and for us to live esperando waiting hasta que Él regrese por nosotros. till He returns for us. Ponte de pie. Now please stand up.